بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پبلک کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد نواز ڈائری۔ یہ پروگرام پبلک کی آواز میں بنتے ہیں خلق خدا کی آواز، اور اس بار جو خلق خدا کی آواز بننے جا رہے ہیں وہ ایک اہم ایشو ہے۔ سندھ پراونس ویسے تو مختلف اہمیت کا حامل ہے، قدرتی وسائل سے لے کر تمام تر چیزوں سے مالا مال ہے۔ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو مختلف جو شہر ہیں ان کی اہمیت اپنی اپنی ہے، لیکن کراچی جو معاشی ہب کہا جاتا ہے، جس کو منی پاکستان کہا جاتا ہے، کراچی جو سندھ کا کیپٹل ہے، وہاں کراچی میں دن دہاڑے اسٹریٹ کرائم ایک عام سی بات ہے۔ میں جس وقت میرے ویورز یہ پروگرام پبلک کی آواز دیکھ رہے ہیں، یہ دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ کراچی کے شاید ہی کوئی شخص ہوگا جس کے ساتھ اسٹریٹ کرائم نہیں ہوا ہوگا، موبائل نہیں چھینی گئی ہوگی یا کوئی اور چیز ان کے ساتھ واقعہ نہ ہوا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ شاید وہ کراچی میں نہیں رہتا، چونکہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم ایک عام سی بات ہے۔ اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ آف سندھ نے بڑے دعوے کیے ہیں، اور شاید دعوے ہی ہیں، چونکہ کنٹرول تو نہیں ہو رہا، لیکن سندھ حکومت کا ایک ماننا ہے کہ ہر سال وہ بجٹ میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور ہر سال اعلان ہوتا ہے کہ اس بار جو ہے وہ کراچی جو ہے وہ سیف سٹی بن جائے گا۔ سیف سٹی کے نام پر مختلف پروجیکٹس شروع کر دیے جاتے ہیں، فنڈز دے دیے جاتے ہیں، لیکن نہ شہر میں وہ کیمراز نظر آتے ہیں، نہ وہ سیکیورٹی کی صورتحال نظر آتی ہے۔ دوسری جانب پولیس کی کارکردگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ سندھ پولیس کے تھانے اور تھانوں سے ریلیٹڈ جو آپریشن ہے وہ کیسے چلتا ہے وہ ایک الگ داستان ہے۔ لیکن پروگرام پبلک کی آواز میں آج ہم گفتگو کریں گے اسٹریٹ کرائم پر، کہ اسٹریٹ کرائم جو کراچی میں بڑھ رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور یہ کیسے کم ہو سکتی ہیں۔ اسی سلسلے میں گورنمنٹ آف سندھ نے پولیس اینڈ پبلک سیفٹی کمیشن بنایا، اور اس سیفٹی کمیشن میں مختلف ایم پی ایز اور دیگر لوگوں کو رکھا گیا تاکہ اس سیفٹی کمیشن کے ذریعے پوری سندھ کے جو پولیسنگ سسٹم ہے اس کو چلایا جائے۔ اس پر گفتگو کریں گے اور پوچھیں گے کتنی فعال ہے اور غیر فعال ہے۔ اس تمام تر معاملے پر مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس پروگرام پبلک کی آواز میں ہمیں جوائن کریں گے، لیکن اس وقت پروگرام کا آغاز کریں گے اس شخصیت سے جو پبلک سیفٹی کمیشن کے ممبر بھی ہیں، اور حال ہی میں سندھ اسمبلی میں ایک موشن بھی موو کیا کہ پبلک سیفٹی کمیشن مکمل طور پر غیر فعال ہے، اور معزز جو ممبر ہیں انہوں نے مختلف ادوار میں مختلف وقت پر اسی سیفٹی کمیشن میں مختلف ایشوز بھی اٹھائے، لیکن کیا وہ سندھ گورنمنٹ اور دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس معاملے پر سیریس ہیں یا نہیں ہیں وہ بھی جانیں گے۔ اور اسی حوالے سے ہمیں پروگرام پبلک کی آواز میں جوائن کیا ہے محمد علی عزیز جے جی صاحب ہیں۔ آپ ایم پی اے ہیں 105 پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے آپ کا، اور آپ ممبر ہیں پولیس اینڈ پبلک سیفٹی کمیشن کے۔ عزیز جے جی صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام پبلک کی آواز کے لیے ٹائم نکالا۔ اسٹریٹ کرائم، آپ بھی کراچی کے رہنے والے ہیں، پہلے تو یہ بتائیے گا کبھی اسٹریٹ کرائم آپ کے ساتھ ہوا یا آپ کی فیملی کے ساتھ ہوا، اور پھر بتائیے گا آپ، کیونکہ میں نے دعویٰ کر دیا ہے پروگرام میں کہ شاید ہی کراچی کا کوئی شخص ہو جس کے ساتھ اسٹریٹ کرائم نہ ہوا ہو، اس کے بعد بتائیے گا کہ اسٹریٹ کرائم کی کیا صورتحال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ نواز آپ کا۔ بالکل میرے ساتھ بھی 2 دفعہ ہو چکا ہے 2 دفعہ اسٹریٹ کرائم بورڈ بیسن میں 3 لوگ آگے تھے گاڑی کے آگے، اور انہوں نے والیٹ وغیرہ موبائل وغیرہ عام ہے۔ پھر میری والدہ کے ساتھ ہوا، ان کا ادھر ہی فیس 5 میں سلطان مسجد کے پاس پیچھے سے گاڑی ماری، اور ڈرائیور چلا رہا تھا، والدہ بیٹھی ہوئی تھی، میری نیز بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ آ کے کہ آپ کی گاڑی کو مارا ہے ٹکر، اور پھر چوڑیاں اور یہ چین وین لے کے چلے گئے۔ تو یہ بہت برا اس وقت صورتحال ہے سندھ میں، اسپیشلی کراچی میں، کیونکہ کراچی پاکستان کا ایک ہب ہے، اور صوبہ سندھ کا ہم اس کو کیپٹل کہتے ہیں، اور پاکستان کا دل بھی ہے کراچی۔ اس وقت صورتحال ہے کرائم کے حوالے سے، اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے، میں کہتا ہوں اس سے پہلے اتنی ورسٹ کنڈیشن کبھی نہیں ہوئی، صورتحال کبھی نہیں جتنی جو آج ہے۔ اس میں بالکل ٹوٹلی فیلئر ہے سندھ گورنمنٹ کا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پرسانے حال نہیں ہے۔ ابھی پرسوں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی فیس 7 میں ڈی ایچ اے میں، ہم تو کہتے ہیں نا دوسرے کراچی کی، اور یہ تو میں ڈیفینس کی بات بتا رہا ہوں، یہ پوش علاقے ہیں، کہ وہ فیس 7 میں وہ بینک سے لے کر آیا 18 لاکھ روپیہ، اور گاڑی سے اترا ہی ہے، اور 3
2 موٹر سائیکل میں 3 لوگ آئے. شان سرکل پر بھی ہوا واقعہ. وہ ہوا. کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں خاتون کی چوڑیاں اتار لی گئیں, گاڑی سے میاں بیوی تھے. تو یہ برا حال ہے, اس وقت کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور سندھ حکومت آپ کو پتہ ہے کہ معذرت کے ساتھ کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سے کتنی دفعہ میں نے ریکویسٹ کی پولیس سیفٹی کمیشن کے حوالے سے کہ آپ کا 1.5 سال ہو گیا, آپ نے اجلاس نہیں بلایا. جس مقصد کے لیے بنا تھا یہ پولیس سیفٹی کمیشن, یہ اس لیے بنا تھا تاکہ ڈسٹرکٹ وائز کمیشن بنے اور آپس میں پولیس اور لوگوں کے ساتھ ایک کمیٹیز بنے جہاں پہ یہ چیزیں سب ڈسکس کی جائیں. لا اینڈ آرڈر کی, پولیس کے حوالے سے کمپلینز آتی تھی, ہم آپ کمپلینس بھی آتی ہے تو کمپلینس بھی آنا لوگوں نے چھوڑ دی ہیں. علی عزیز یہی صاحب, میں یہاں پر آپ کی بات کو کاٹوں گا. ابھی پبلک سے گفتگو کی ہے کہ یہ اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں اور کیا وہ کبھی شکار ہوئے ہیں, اسی پر ویورز کو دکھاتے ہیں کہ وہ پبلک کا اوپینین کیا ہے. ویورز پہلے پبلک کا اوپینین دیکھیے کہ پبلک کیا کہتی ہے اس معاملے پر اور پھر واپس آئیے. آپ کے ساتھ کبھی اسٹریٹ کرائم ہوا؟ ہمارے پاس تو ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر تو اسٹریٹ کرائم کا ایک گڑھ بن چکا ہے جو سائڈ ایریا ہے, اور کافی مرتبہ بہت اسٹریٹ کرائم ہوئے ہیں. اور میں یہی اعلی حکام سے گزارش کرتا ہوں, خاص کر اپنے عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں, جو نظام جو چل رہا ہے, جو حکومت چلا رہے ہیں نا, اگر وہ صحیح ہوگا تو پولیس صحیح ہوگا, اگر وہ صحیح نہیں ہے تو پولیس کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہاں پر تو ایک ایم پی اے کے ساتھ 4 موبائلیں گھومتی ہے, صحیح ہے, تو پولیس کی نفری کہاں پر ہے تانوں پہ؟ تو جو مہنگائی ہے, جو بے روزگاری ہے, تو اس کی وجہ سے تو کرائم زیادہ بڑھ رہا ہے نا. تو اس حوالے سے میں اپنے عوام سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایسے لوگوں کو چنیں کہ وہ ہمارے خیال رکھیں. سر جی, آپ سے کبھی اسٹریٹ کرائم ہوا, کبھی آپ سے کوئی چیز چھینی گئی ہو؟ جی بالکل, کراچی شہر میں رہتے ہوئے ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی سے کوئی بچا ہو. ہاں, تو کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ گن پوائنٹ پہ موبائل چھین لیا, والیٹ چھین لیا. اچھا. ہاں, پھر اس میں ڈاکومنٹس اوریجنل ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اوریجنل رکھو آپ, فوٹو کاپی نہیں. اب اوریجنل بنوانے کے لیے پھر اس کے جانے کے لیے اتنی مشکلات پیش آتی ہیں, تو فوٹو کاپی سے بھی گزارا کریں نا آپ. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ اوریجنل ڈاکومنٹس رکھیں. آپ کے ساتھ کبھی اسٹریٹ کرائم ہوا؟ نہیں, الحمدللہ ابھی میرے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا ہے, لیکن میرے بھائی کے ساتھ ہوا ہے. تو اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے تو سب سے پہلے جو ہمارے یہاں کے لو اینڈ فورس کا جو ہیں ان کو چاہیے کہ جس طرح ماضی میں جو ہر کونے پہ, ہر چوک پہ, ہر چوراہے پہ جو ہے اسٹریٹ کیمرے لگے ہوتے تھے, جو کہ اب وہ نظر کہیں نہیں آتا. اور سب سے اہم چیز کہ ہمارے شہر کی بدقسمتی کی بے روزگاری اتنی ہو گئی ہیں, اب لوگ مجبور ہو گئے اپنے گھر کے معاملات چلانے کے لیے, اپنے پیٹ کو دیکھنے کے لیے وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں اتر رہے ہیں وہ لوگ. لیکن یہ ہمارے یہاں کے حکمران کو یہ چاہیے کہ اس حوالے سے کوئی بہتر کوئی سسٹم بنائے تاکہ یہ سارے معاملات ختم ہو سکے, تاکہ وہ روزی روزگار کا ذرائع بن سکے. جی, پبلک کی آواز میں ہم نے پبلک کا بھی اوپینین دکھایا کہ اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے ان کے ساتھ کبھی واردات ہوئی اس قسم کی, یا وہ کیا کہتے ہیں اسٹریٹ کرائم پر. جی, آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے. دیکھیں, پبلک ابھی میرا ایریا خالد بن ولید روڈ, آپ نے بڑا ابھی ریسنٹلی ہوا کشمیر روڈ پہ جو وہ میرا ایریا ہے, PS 105 کا ایریا ہے. کس طریقے سے وہ بیچارہ, اور یہ کچھ دن ہی اس کی شادی کو ہوئے تھے, 4 دن ہوئے تھے, ولیمے کو شاید ولیمے کے 2-3 دن ہوئے تھے شادی کو. اس کی ماں اور اس کی بہن اترے اور وہ پولیس والا نکلا. پولیس والے, میں آج آپ کے توسط کے چینل کے توسط سے میں پھر بولنا چاہتا ہوں آئی جی سندھ کو. آئی جی سندھ تو بالکل ہی, میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسا آئی جی سندھ بہتر نہ ہو تو اچھا ہے, جو سویا ہوا ہے, اس کو ہوش ہی نہیں ہے اپنے ادارے کی. اسی طرح میں CM سندھ کو کہوں گا, چیف منسٹر مراد علی شاہ کو کہوں گا, بھائی آپ خدا کے لیے ایکشن لیں. آپ کی پولیس کے اندر بہت اچھے لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بہت خراب لوگ بھی ہیں جو انوالو ہیں. ایسے کیسز میں جو پکڑا گیا تو اس نے اپنے آپ کو مار دیا کہ وہ 50 پتہ نہیں کتنے کیسز میں انوالو تھا. ڈرگس کے اندر پولیس والے انوالو ہیں. وہ جو ایک, میں چینل کا نام نہیں لوں گا, چینل ایک اینکر بڑا پروگرام کرتے ہیں, انہوں نے دکھایا کتنے لوگ کس کے اندر انوالو ہیں. آپ کے پولیس کے اندر لوگ انوالو ہیں. میں تو کمیٹی کی جب میٹنگز ہوتی تھیں اس ٹائم بھی میں نے کہا کہ آپ کے تھانے کے اندر جو ہیں, جو 18 سال سے تھانے میں بیٹھے, ان کو ہٹائیں, ان کی مدت کریں, 2 سال 3 سال کریں. کیونکہ جب تھانے کے اندر جب 18-20 سال سے بیٹھا ہے, اس کے ساتھ اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے, اس کو سب پتہ ہے. تو یہ اس کمیشن کا اجلاس بھی ہونا ہوتا ہے, تو لاسٹ اجلاس کب ہوا, اب کب ایکسپیکٹڈ؟ اجلاس کو ہوئے 1.5 سال ہو گیا. میں نے پچھلے مہینے اسمبلی میں ایک پریولیج موشن میں لایا کہ میرا پریولیج ہے, میں ممبر ہوں اس کمیٹی کا, کہ اجلاس بلایا جائے. 1.5 سال ہو گیا.
کوئی اجلاس نہیں جس پہ پی ٹی آئی سے میں ممبر ہوں, جی ڈی اے سے ایک حسنین مرزا ہیں, پھر ان کے جو پیپلز پارٹی سے امداد پتافی ہیں, شرجیل میمن ہیں, پھر ایک خاتون شمیم ممتاز ہیں, 3-4 کے لوگ ہیں, کرامت صاحب ہیں, ٹھیک ہے نا, حاجی ناظم صاحب ہیں, اچھے لوگ اس کے اندر, جو دوسرے اور ہیں وہ اچھے لوگ اس کے اندر ہیں, لیکن اجلاس نہیں ہے. اجلاس میں اسپیکر صاحب نے کہا جی, سی ایم صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی جنوری کے پہلے ہفتے میں سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اجلاس بلا لیں گے. میں نے کہا آپ گارنٹی دیتے ہیں تو میں اپنا پریویلیج موشن واپس لے لیتا ہوں. اب لکھا ہے لیٹر میں نے اسپیکر صاحب کو سنسنلی کہ بھائی آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ اجلاس بلایا جائے گا فرسٹ ویک آف جنوری, تو مجھے اس کا رائٹنگ میں دیں کہ کیوں نہیں بلایا گیا اور کب بلایا جائے گا. ابھی تک کوئی لیٹر دیا, اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا. تو یہ تو حال ہے, جب تک آپ سیریس ہی نہیں ہیں اپنے صوبے کے ساتھ تو پھر کیا رہ جائے گا, مجھے پتہ ہے. اچھا, 50,000 سے زائد بائکس اور لوگوں سے چھینی گئی پچھلے سال. اسی کے ساتھ ساتھ اگر اسٹیٹکس کی بات کریں تو کئی ہزار موبائل فونز چھینے گئے اور بہت سارا جانوں کا نقصان بھی ہوا. جان اور مال کی حفاظت کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اگر پراونس نہیں کرتا تو فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی ریکویسٹ کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, یہاں پہ تو اسٹیٹ, جو صوبے سندھ کا اسٹیٹ ہے, یہاں پہ تو صرف ایک ہی ذمہ داری ہے کہ پیسے کو کیسے سیو کرنا ہے. میں سیریسلی بول رہا ہوں, یہاں یہی ہے کہ جو کرپشن کا پیسہ آ رہا ہے ان کے پاس, جس طرح کیونکہ ادارے ایسے تباہ برباد ہے نا, سب کچھ کھپے, یعنی کہ وہ سیو کرنا ہے, وہ باقی انسان جان و مال جو کرنا ہے خود کرے, کرے نہیں کرتے, ان کا تو یہی میسج ہے. یہاں بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ 9 مہینے کا جو اسٹیٹمنٹ, یہ تو وہ ہے سی پی ایل سی والا, یہ تو رپورٹڈ ہے, یہ 9 مہینے کا ہے 2021 کا. اب آپ سوچیں کہ کتنے ہزار موبائلس, کتنے ہزار موٹر سائیکل, کتنی ہزار گاڑیاں, یہ تو وہ ہیں. اس کے علاوہ وہ ہیں جو میں اور آپ تو تھانے میں نہیں جاتے رپورٹ کروانے, وہ کتنے کیسز ہیں. As per the constitution, you are the legislators, آپ قانون بناتے ہیں, قانون ساز اسمبلی کے ممبر, اور these are the public servants جتنے بھی ہیں, یہ پبلک کے خادم ہیں جو آپ ریپرزنٹیٹیو. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جتنے بھی پولیس آفیسرز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, اپنے آپ کو خادم سمجھتے ہیں؟ نہیں, یہ تو لارڈ ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, کیونکہ سسٹم ایسا بنا دیا ہوا ہے نا, تو ان کی نظر میں ایم پی ایز یا ایم این ایز کی کوئی ویلیوز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایس ایچ او بھی ہوگا نا, انسپیکٹر بھی ہوگا نا, وہ کہے گا آئی ایم دا کنگ آف جنگل, وہ تو یہ بات کرے گا. ان کے سامنے کچھ کوئی چینج, دے آر لارڈس, پرواہی نہیں, ان کو مسئلہ ہی نہیں ہے نا ان کے لیے. تو یہ ایسا سسٹم آپ لے کر آ گئے ہیں, ایسا سسٹم کر دیا آپ نے کہ جہاں پہ ویلیوز ختم ہو گئی. آئی جی تو اب لیجسلیشن کرتے رہیں, اب مثال کے طور پہ لیجسلیشن میں کرتے رہیں, کون سی کوئی سنی جاتی ہے. ان دا اینڈ ہم جاننا چاہیں گے ان ویو آف میسج کہ سندھ پولیس کب تبدیل ہوگی, سندھ پولیس کا رویہ کب تبدیل ہوگا, اور یہ اسٹریٹ کرائم کب ختم ہوگا؟ لیکن سندھ پولیس نے تبدیل ہونا ہوتا تو ان کا یہ 13 سال ختم ہو گیا, 14 سال آ گیا. یہ اس سے پہلے بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں. اگر دیکھا جائے اوور آل 25-30 سال سے سندھ کے اندر حکومت کر رہے ہیں, جو اتنے سالوں میں کچھ نہیں کر سکا. تو ڈو یو تھنک کہ یہ 1-1.5 سال رہ گیا ہے, مائٹ بی پاسبل چینج آ جائے. وہ چینج کی بات تو آپ نے بھی کی تھی 3 سال پہلے. تو ہم تو چینج لائے نا, ہم چینج لائے. ہم نے کیا چینج ہم لائے, پہلے میں 1 منٹ اگر آپ کا ٹائم کم رہے گا, میں 1 منٹ پہلی تو میں پوری سندھ پولیس کرتا ہوں, یہ کبھی چینج نہیں لا سکتے کیونکہ کرپشن کا بیڑا گرک حال ہے. چینج لائے گی تو پی ٹی آئی لائے گی, جس سے پی ٹی آئی نے چینج لایا. کیوں کہ یہ تو آپ لوگ کا میڈیا کا یا یہ جماعتوں کا 12 ٹولوں جو جماعتیں مل گئی ہیں, یہ ان کا پرسیپشن ہے, عام عوام کا نہیں ہے. عوام جانتی ہے مہنگائی ہے, پوری کووڈ بھی دنیا میں باہر مہنگائی ہوئی, اس کی وجہ سے مہنگائی ہے. وزیر اعظم پھر بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, لیکن اصل چیز ہوتی ہے کہ ہیڈ کیسا ہے, سربراہ کیسا ہے. سربراہ عمران خان ہے, عمران خان کو دنیا جانتی ہے, ایک لیجنڈ آدمی ہے, دنیا جانتی ہے اس کو کس ٹائپ کا آدمی. تو میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میری ٹیم کا جو ہیڈ ہے ایک ایسا آدمی ہے کہ کیا بات ہے, اور ایماندار آدمی ہے. اور میں اس کے نیچے ویسے ہی کام کرتا ہوں ایمانداری سے جتنا میرا جرم ہے. تو میری امید ہے کہ یہ پی ٹی آئی 2023 کے الیکشن میں جیتے گی, اپنی گورنمنٹ بنائے گی, اور یہ سارے جتنی بھی چیزیں سب ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک, بہت شکریہ علی عزیز جیجی صاحب. محمد علی عزیز جیجی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. ابھی لیتے ہیں مختصر بریک کے بعد دیگر اسٹیک ہولڈرز بھی پروگرام پبلک کی آواز میں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं कि कराची में जो स्ट्रीट क्राइम है उसमें इजाफा हो गया है। एक जानिब सिंध हुकूमत के दावे हैं तो दूसरी जानिब हमारी कोशिश है कि जितने इफ़ेक्टेड लोग हैं जो इस स्ट्रीट क्राइम से इफ़ेक्ट हुए हैं उनसे भी गुफ्तगू करें। एक शहरी मौजूद है जिनसे कुछ दिन ही कबल 80,000 रुपये छीन लिए गए हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कि इनके साथ कैसे वारदात हुई और इन्होंने फर्दर मरला इसको कैसे किया। बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है और ये वाक़या कहाँ पेश आया था स्ट्रीट क्राइम का आपके साथ? मलिक इम्तियाज़ मेरा नाम है, गुलशन इकबाल का रिहायशी हूँ। मैं साइड के लिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ, मजदूरी पेश आदमी हूँ, तो मैं पैसे बैंक से मीज़ान बैंक जो गुलशन पर चुरंगी ब्रांच है वहाँ से पैसे बैंक से निकलवा कर निकला हूँ और वहाँ से अब्दुल्ला मोड़ की तरफ यानी कि नागन और नागन क्रासिस से अब्दुल्ला मोड़ की तरफ लियारी मेरी साइड चल रही, वहाँ बाइक पे जा रहा था। मैं अकेला था, तो आज से पहले ऐसा वाक़या नहीं, लेकिन सुनता था। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि आज अपने साथ ऐसा वाक़या होने के बाद ये यकीन हो गया कि वाकई ऐसी वारदातें खुलेआम हो रही हैं और जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं वो खुलेआम विदाउट नंबर प्लेट बाइक पर और वेपन के साथ खुलेआम घूम रहे हैं। और उन्होंने मुझे गन पॉइंट पे जब रोका, चलती बाइक पे रोका, और एक जगह पे जैसे उन्होंने मौका मिला उन्होंने मुझे रोका, रुकने सुकून से तसल्ली से उन्होंने गन पॉइंट चैम्बर करके मुझसे छीना सब कुछ। पेमेंट टोटल 80,000 रुपये थी, 2 मोबाइल थे, मोबाइल वगैरह तो वापस कहीं नहीं रखे, लेकिन 80,000 जो पेमेंट बैंक से लाई थी टोटल अमाउंट उन्होंने ले लिया। और उन्होंने कहा अगर थोड़ी सी होशियारी की तो हम डायरेक्ट आपको शूट करेंगे। उनको पता था कि कितने पैसे हैं आपके पास? उन्होंने कहा भाई, उन्होंने ये कहा कि बैंक से जो भी आपने पैसा निकाला है वो आप हमें निकाल के दो फौरन। अच्छा। जब मैंने थोड़ा आगे पीछे हाथ करने लगा तो मैंने कहा मौका अगर कुछ करे, लेकिन उन्होंने मौका नहीं दिया। चैम्बर कर दिया पिस्टल और डायरेक्ट वहां से निकाले पैसे जहाँ रखे हुए थे। हालांकि बैंक से आया हूँ, डायरेक्ट मेरा जिप खोला और यहाँ साइड पॉकेट से मेरे पैसे 80,000 रुपये उन्होंने ले लिए। तो हालांकि किसी के सामने सिर्फ बैंक के अंदर ही मैंने पैसे लॉग आउट किए थे। तो उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट यहाँ मैं शॉक हो गया। तो उन्होंने मुझे बकायदा ये भी कहा कि आपने हमारी बड़ी दौड़ें लगवाई हैं वहाँ से। तो मकसद ये है कि लेकिन जब वापसी में वो गए, कोई ऐसा होता है कि डकैती करता है, वारदात, घबराहट होती है, कोई पुलिस आएगी, रेंजर्स कोई इदारा हमें देख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। पिस्टल को लहराते हुए वापस सुकून से पिस्टल में ओपन रखते हुए यहाँ से बैग के तकरीबन यहाँ से कम 1 किलो 1.5 किलोमीटर वो गए, पिस्टल उनका ओपन था, बगैर नंबर प्लेट थे, 2 फर थे, हेलमेट में था, बगैर हेलमेट के वहाँ सुकून से वहाँ अब्दुल्ला मोड़ की तरफ टर्न आउट करके वहाँ चले गए सुकून से। उनके बाद मैंने सरजानी थाने में FIR करवाई है 24 तारीख को तकरीबन 1:30 बजे FIR करवाई है, वहाँ कंप्लेन करवाई है। हाजी सनाउल्लाह वहाँ SHO साहब हैं, SIU साहब के पास मैंने वहाँ कंप्लेन की है, प्रोसेस में चल रही है अभी। लेकिन आज कल हम CRO के लिए मामला किए थे। अब कहने का मकसद ये है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स इतने ज़्यादा हो गए और सारी वजूहात मैं समझता हूँ कि यहाँ जो सिंध असम्बली की यहाँ पे जो सिंध में जो कानून के मामलात हैं इसके अंदर थोड़ी सी कमज़ोरी, अगर क्रिमिनल्स के ऊपर नज़र रखी जाए और इन लोगों को देखा जाए ज़िम्मेदारी के साथ, हर इदारा अपना ज़िम्मेदारी से काम करे, शायद हम जैसा आम एक शहरी न लुटें। जो पैसा मैंने निकाला वो अल्लाह जानता और मैं जानता हूँ किस तरह मैंने उनको मेंटेन करना है, बहुत मुश्किल है ये। अब जिन लोगों के वो काम साइड के पैसे थे, किसी प्लॉट के देने थे, अब उनको इस बात पे तो नहीं है, हमने पैसे दे दिए, लेकिन ये है कि आगे जो मुझ पर जिम्मेदारी है, मैंने पैसा किसी से उधार लेना है, भीख मांगनी है, किसी तरह मैंने उसको पूरा करना है, एक जिम्मेदारी है। लेकिन मुझ जैसा हर कई शहरी यहाँ लुट चुके हैं। तो ये है कि मेरा यही सिंध गवर्नमेंट से यहाँ जो इदारे हैं उनसे यही दरख्वास्त है कि इस चीज़ पर नज़रसानी की जाए और जो लोग मुतासर हैं उन पर उनके साथ तावन किया जाए। अच्छा, अब क्या समझते हैं क्यों इनको खौफ नहीं है स्ट्रीट क्रिमिनल्स को? क्या पकड़े जाने का खौफ नहीं है या पकड़ जाने के बाद छूटने की इनको गारंटी होती है? असल में जो मौजूदा हालात हैं इसमें गुर्बत और महंगाई इतनी बढ़ गई है, कुछ लोग तो शौकिया तौर पे चलते आ रहे हैं। महंगाई से तो घबराना नहीं है, हमारे वज़ीर आज़म ने कहा है। वज़ीर आज़म तो फिर वज़ीर आज़म है ना सही, वो तो कहते हैं कि घबराना नहीं है, भले गर्दन कट जाए, भूखा इंसान मर जाए, घबराना नहीं है किसी हाल में। उनका एक ही डायलॉग, और ईमानदार है हमारा वज़ीर आज़म, ईमानदार है, इसमें कोई शक नहीं है। 1-4 आने की ईमानदारी उस पर ख़त्म है। ठीक है, सबसे ज्यादा ईमानदार इस वक्त हमारा वज़ीर आज़म है, जब तक वो कुर्सी पे, जब कुर्सी से उतर जाएगा उसके बाद सबसे बड़ा बेईमान ये होगा। माजी के भी ऐसे ही हुए, माजी के भी ऐसे ही है, हाल में भी ऐसे ही होगा। तो वज़ीर आज़म का आपको तो ईमानदारी पे तो मेरा सलूट है, वो तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमें जो वाकया आप बता रहे थे कि इतने बड़े कर्ब से गुजर रहे हैं, उसके बाद आपने पुलिस डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया। आप समझते हैं पुलिसिंग डिपार्टमेंट इतना अलर्ट है इस मामलात में? देखें, पुलिस ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल गाफिल है, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह तो वर्किंग कर रही है। उनको पता होता है कि कहाँ डकैती हो रही है। मकसद ये है कि कोई मुजरिम चूंकि उनके रिकॉर्ड में होते हैं, कौन मुजरिम है कहाँ है ये तो पता होता है, लेकिन अब कौन क्या करेगा ये नहीं। लेकिन पुलिस अपनी जगह हमारे साथ भी किसी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ताउन कर रही है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये करवा के दिए, रिकवरी अभी तक नहीं हुई। मैं तकरीबन अभी 6-8 दिन हो गए, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ताउन कर रहे हैं। ताउन ये है कि वर्किंग में तो ये वर्किंग जो कर रहे हैं वो चलो फिर भी मान लेते हैं इस चीज़ को ना।
लेकिन इंशाल्लाह कोशिश है कि इस चीज़ पे काबू पाया जाए। और लेकिन महंगाई जो है ख़ास तौर पे जो इस चीज़ की पैदाइश है वो है महंगाई और गुर्बत की अच्छा, वजह से। अगर खुदा न खास्ता आप रेजिस्ट करते तो वो क्या करते अगर आप पेमेंट नहीं देते? अगर नहीं देते तो जाहिर है फायर कर दें, यहाँ नहीं होते आपके पास। तो ये हमेशा की कॉमन प्रैक्टिस है कि आप रेजिस्ट करेंगे, फायर कर देंगे। एग्जैक्ट। तो आप समझते हैं कि जान और माल स्टेट की जिम्मेदारी होती है, उसका तहफ़्फ़ुज़ दें। सिक्योरिटी ऑफ पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है। आप समझते हैं कि स्टेट प्रोवाइड करने में कामयाब रही है हर एक शहरी को, आपको, मुझे? देखिए हर एक को तो बहुत मुश्किल है, अब तक तो ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन ये है कि अगर इसमें जिम्मेदारी से इदारे काम करें, खुद ना हो, हर इदारा अपनी अपनी जगह अपनी अपनी फॉर्मेलिटी को जिम्मेदारी से क्रिएट करे तो इंशाल्लाह चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। ठीक, ये चीज़ है। तो ये सिचुएशन है। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं। कराची में क्राइम में इजाफा हो गया है। ये वो शहरी है जो दिन दहाड़े स्ट्रीट क्राइम का शिकार रहा है। आज एक प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम दावा कर रहे हैं कि कराची का कोई ऐसा शहरी नहीं है जिसके साथ स्ट्रीट क्राइम ना हुआ हो। तो थोड़ी देर कबल हमने एक और शहरी को बात करने की कोशिश की, उनसे पूछा कि क्या आप स्ट्रीट क्राइम का शिकार रहे हैं? तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, 5 साल पहले 10 साल पहले मुझसे भी स्ट्रीट क्राइम हुआ था। स्ट्रीट क्राइम से कोई बचा नहीं है कराची में, लेकिन सिंध हुकूमत का दावा है कि सब अच्छा है। तो सिंध हुकूमत के एंड से यही रिपोर्ट करेंगे कि बेहतरीन काम चल रहा है। बाकी अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत करें, गवर्नमेंट के आसरे पे मत रहें, इदारों के आसरे पे मत रहें, वरना लूटे जाएंगे। जी, गुफ्तगू हो रही है स्ट्रीट क्राइम्स पर और गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ लोगों से पूछते हैं कि क्या आप स्ट्रीट क्राइम का शिकार रहे और सिंध में जो क्राइम की सिचुएशन है उस पर वो क्या कहते हैं। सर फरमाइएगा, कभी आपके साथ स्ट्रीट क्राइम हुआ? नहीं, अटेम्प्ट हुआ, कोशिश हुई, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। कामयाब नहीं हुई। कहाँ पर हुई? ये कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में हुई। लेकिन वो तो मशहूर है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, जो जाता है तो खाली हाथ वापस आता है। अटेम्प्ट हुआ, लेकिन वो बस अल्लाह ने बचाया। लेकिन ये आम आदमी तो नहीं बच सकते ना। वो ऐसा था, मैं गाड़ी में जा रहा था, फासले से पीछे दोस्त भी आ रहे थे, अगलों को पता नहीं था कि उनके पीछे भी बंदे आ रहे हैं। तो जब अटेम्प्ट किया तो वो पीछे से रिएक्शन आ गया, भाग खड़े हुए। ये तो है। ये क्या कहेंगे आप, जिम्मेदारी है स्टेट की कि आपको सिक्योर किया जाए, कि स्टेट जिम्मेदारी पूरी करती है? देखें, जब आप DIG, SSP और खुसूसन SHOs पैसे लेके लगाएंगे तो वो आपके स्ट्रीट क्राइम ख़त्म करने के लिए नहीं आते हैं। वो पहले तो आते हैं कि जो हमने पैसे रिकवरी करने के लिए, डबल पैसे हम उससे निकालें, उसके बाद फिर जो है अगली पोस्टिंग के लिए पैसे निकालें। खुसूसन थाने जो है वो सिर्फ कारोबारी ठेकेदारी सिस्टम हो गया है कि जो आ रहा है वो क्या लगा रहा है, क्या कमा रहा है, क्या आ रहा है तो क्या दे के जा रहा है। उसके बाद फिर मज़े की बात है कि अगर आप या मैं या आम आदमी जो भी ये जो आवाम है वो अगर लुट जाए, पिट जाए, उसकी बाइक चली जाए, कार चली जाए, मोबाइल चला जाए, पैसा चला जाए, लेकिन वो अगर जाएगा रिपोर्ट करने के, NC कटवाने के लिए, FIR कटवाने के लिए, फिर उसके लिए अलग पैसे चाहिए। यानी आप इधर लुटे, फिर जब आप FIR कटवाने जाओगे, फरियाद करने जाओगे तो फिर आपको दोबारा लुटना है। अच्छा, फिर मज़े की बात है कि अगर आपने FIR कटवा ली, इससे आगे तो फिर आप जब आगे गए तो सिर्फ फिर आप जो है वकील करोगे, फिर यू नो वेरी वेल आगे फिर पर जलते हैं बोलते हुए ना। तो यानी ये हमारा माशरा ऐसा है कि अगर आप एक मरतबा लुट गए तो फिर नहीं, फिर आपको 2-4 मरतबा और लुटना है। यानी ये माशरा है। तो ये मौक़िफ़ है, ये मौक़िफ़ है कि एक बार लुटने के बाद दोबारा लुटना होता है। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं स्ट्रीट क्राइम्स पर। आप बेसिकली बलूचिस्तान को भी देखते हैं, यहाँ कराची में भी बड़ा अरसा। कभी आपके साथ वाक़या हुआ स्ट्रीट क्राइम का? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ स्ट्रीट क्राइम का कोई वाक़या नहीं रहा है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में जो मईशियत की सूरत हाल है, जो रिसेंटली अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान और बलूचिस्तान के ख़त्े को निचली सतह पर दिखाया गया, तो इसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम होते रहते हैं, जहाँ पर हुक्मरान बददियानत हो, करप्शन की उरूज हो, तो लोग चोरियाँ डकैतियाँ ही करेंगे और क्या करेंगे। अब आपकी नज़र में जो पुलिसिंग सिस्टम है वो क्या वाकई ऐसा मॉडल सिस्टम है कि क्राइम को कंट्रोल कर पा रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान में तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है सिवाय गिलगित की
जहाँ पर किसी का मिसाल दिया जा सके कि ये एरिया के पुलिस का एक मॉडल पुलिसिंग के निज़ाम है, कोई नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो हुक्मरानी करते हैं या पाकिस्तान चलाने वाले लोग हैं, हर एक अपने करप्शन करने में लगा हुआ है, तो इस चीज़ पर तवज्जो ना देने की वजह से मॉडल पुलिसिंग कहीं पर भी मेरे ख्याल से नहीं है। क्या कहेंगे, रिकमेंडेशंस क्या होनी चाहिए, कैसे मॉडल पुलिसिंग हो सकती है? देखिए, मुख्तलिफ हलकों में यहाँ पर टैलेंट है पूरे पाकिस्तान में। मेरिट की बुनियाद पर ऑफिसरान को लिया जाए और एक नया यूनिट कायम किया जाए कि कहीं पर भी बैसियत कौम हमें करप्शन तो नहीं करना चाहिए। अभी गिलगित में कोई सज़ा जज़ा नहीं है, वहाँ पे लोग नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसे यूनिट कायम किया जाए जो उनकी सुपरविज़न करे, ताकि छोटे से छोटी करप्शन करने वाले पुलिस को बड़ी से बड़ा भी सज़ा दिया जाना चाहिए। चले, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जैसा गिलगित में क्योंकि एजुकेशन रेशो ज़्यादा है तो वहाँ पर क्राइम कम है। बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिएगा प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़। बात कर रहे हैं स्ट्रीट क्राइम पर, और स्ट्रीट क्रिमिनल्स आज भी काबू में नहीं है। इसी मामले पर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जाना। कोशिश कर रहे हैं कि जिनके साथ स्ट्रीट क्राइम हुआ है उनसे भी गुफ्तगू करें और साथ साथ पार्टीज़ का मौक़िफ़ भी जानें। अभी वो पहुँचे हैं पाक सरज़मीन पार्टी के धरने में, जो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से नाला है, जिसकी वजह से वो आज धरने पर मौजूद हैं। और पूछते हैं इनसे कि जो कारकर्दगी सिंध हुकूमत की है उससे आप मुतमईन हैं। इसी मामले पर हमें प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में ज्वाइन करेंगे। आप सीनियर वाइस चेयरमैन हैं पाक सरज़मीन पार्टी के अशफाक अहमद वंगी साहब। वंगी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। क्या आप सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? एक नंबर दो कि क्या आपके साथ भी कभी स्ट्रीट क्राइम हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं सलाम पेश करता हूँ आपको और आपकी टीम को और जो नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं। आपने बहुत अच्छे सवाल किए हैं। पहले तो स्ट्रीट क्राइम के हवाले से यहीं से शुरुआत करता हूँ। बिल्कुल मेरे साथ भी हादसा हुआ। मैं एक टीवी चैनल पे प्रोग्राम कर रहा था। उसके बाद जब वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ, जब बाहर टीवी चैनल से वापस जाते वापस मैं जा रहा था तो कुछ मेरे गेस्ट आए थे। उनके साथ उस वक्त मैं MP था, सिंध असेंबली का मेंबर था। जब मैं वहाँ से निकला तो शाहराह फैसल पे इत्तेफाक से चंद कदमों के बाद ज़ाहिरी शुरू ही होता है। तो शाहराह फैसल पे जो है वो 2 बाइक वाले जवान आ गए और उन लोगों ने बोला कि जितनी भी चीज़ें हमें दे दो, नहीं तो हम जान से मार देंगे। मैंने तो फ़ौरन ज़ाहिर है, मैंने बोला कोई इतनी बड़ी कोई अहमियत नहीं है। तो हाँ, पर्स था, मोबाइल था और टेलीफोन, अपना मोबाइल सेट, ये मैंने फिर उनके हवाले कर दिया। फिर जिनकी थी उनको दे दिया। हाँ, कराची वाले यही कहते थी तो मेरी, लेकिन बहरहाल ये बड़ा हुआ। तो उसके बाद मैंने SSP से बात की, वो आ गए, SHO आ गए, मैंने NC दाखिल करवाई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। रिकवर हुए? नहीं, कुछ रिकवर तो आज तक किसी के भी नहीं होते। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सिंध हुकूमत इन चीज़ों में नाकाम गई है मुकम्मल। आप पूरे सिंध की सूरत हाल देखें, अभी भी मैं तो कहता हूँ, मैं तनकीद इसलिए करता हूँ, ज़ाहिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, 13 साल से कंटिन्यू वो गवर्नमेंट कर रहे हैं, तो इतने अरबों रुपए जो है वो उसके लिए बजट रखी जाती है। आपके पास CC कैमरा के लिए अलग जो है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट वो अलग जो है वो बजट होती है। लेकिन बदकिस्मती तो उनको या तो वो कैमरा ऑफ होती हैं या ख़राब होती हैं। अगर कहीं नज़र भी आती है तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। इक्का दुक्का कोई हुआ नहीं। तो बहरहाल यहाँ देखें, कराची आपका सिंध का कैपिटल है, यहाँ की सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है। स्ट्रीट क्राइम आपके चैनल रोज़ाना दिखा रहे हैं कि यहाँ की सूरत हाल कितनी ख़राब है। इसी तरीके पूरे सिंध में जाएँ, बाकी भी कराची के अलावा जो बाकी अजला हैं, वहाँ भी सूरत हाल ख़राब है। वहाँ भी कोई अच्छी, वहाँ ज़्यादा ख़राब है। आप देखें ना, कश्मीर में, कंदकोट में, जैकाबाद में, शिकारपुर में, वहाँ कबायली तसादुम,
वहाँ इतने जो है हालात ख़राब हैं, न वहाँ के बच्चे स्कूल जा सकते हैं। माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है दिन दिहाड़े। कल देखो जो मैटर हुआ एक ताजिर बेचारे को, उसको बड़ा अफसोस की बात हम मदमत करते हैं, तो इनको कंट्रोल करना जो है वो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। वो बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक जो वज़ीर दाखिला की जो पोजीशन है वो भी वज़ीर आला साहब के पास है, वज़ीर दाखिला ही नहीं है हमारे पास सिंध में, तो ये कंट्रोल कैसे होगा? तो सूरत हाल तो बहुत ख़राब है। वज़ीर दाखिला भी नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं है, ये दोनों काम की चीज़ें अरसे दराज से नहीं है वो। जी अच्छा मंगी साहब, आप खुद भी कराची के डायनामिक्स को जानते हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं, फिर वो छूट जाते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, एक हैबिचुअल क्राइम हो गया। आप पुलिसिंग का किरदार कैसे समझते हैं कि कितना बेहतर है यहाँ? देखिए 5 अंगुलियाँ बराबर नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारे जो है वो इसमें वो होंगे जो दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं या कोई क्योंकि आजकल आपको पता है यहाँ पर एक बड़ा करप्शन की बाज़ार बड़ी गर्म है। आप कोई भी क्रिमिनल अरेस्ट होता है, फिर 8 दिन के बाद देखो वही घूमता फिरता है, अच्छा चलो वो चालान भी हो जाता है, फिर आ जाता है वापस। तो यहाँ तो सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं पुलिस अफसरान जिनकी पोजीशन अच्छी है, वो नेक नीयती ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सारी पुलिस जो है हमारी जो है वो इसमें ख़राब है। मैं उन अप्रिशिएट भी करूँगा, खराज तहसीन भी उन हमारे जवानों की शहादतें भी हैं, बहादुरी से वो अपना काम भी करते हैं। लेकिन ये मैं कहता हूँ अगर हमारी गवर्नेंस बेहतर हो जाए तो मामला ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो हुक्मरान जो बैठे हुए हैं ना, उनकी नीयतें ठीक नहीं है काम करने के हवाले से। वो करप्शन के नशे में इतने धुत हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारे सूबे में क्या हो रहा है, हमारे शहरों में क्या हो रहा है, हमारे जो है गाँव गोठों में क्या हो रहा है, उनको पता ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जो है उनको एक बादशाही मिल गई है, वो बादशाह सलामत अपने आप को समझते हैं, इंसान का कदर ही नहीं है। तो ये सोचना पड़ेगा। सिंध हुकूमत तो मुकम्मल मैं तो ये कहता हूँ कि वो नाकाम हो चुकी है। सिंध पुलिस और पब्लिक सेफ्टी कमीशन बना हुआ है, इनका काम पुलिस और पब्लिक को एक लाइसेंस दिलाना है और सिक्योर करना है। आइन का आर्टिकल मुख्तलिफ आर्टिकल्स जो हैं वो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन पर मबनी है कि उनको सिक्योर करना है हर एक आवाम को। आप समझते हैं कि आइनी तौर पर सिक्योरिटी देना स्टेट की ज़िम्मेदारी है, क्या वो काबिल कबूल है आपकी नज़र में? नहीं है ना, हम वही बात कर रहे हैं। देखो बिल्कुल आइन में और पब्लिक सेफ्टी कमीशन पर भी कमेंट कर दें। जी पब्लिक, देखो मैं आपको बताऊं कि सारी ये 1.5 साल से इजलास नहीं हुआ, इजलास नहीं हुआ है। और उसके बाद इससे पहले भी कहाँ इजलास होते हैं, यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। मैं समझता हूँ, मैं तो बिल्कुल हम तो मायूसी की तरफ चले गए हैं। हम इसीलिए ये जो आज धरने में बैठे हुए हैं, इसलिए धरना लगाया है कि इन हुक्मरानों से हम जान छुड़ाएं। जब तक ये एक इनकलाबी रास्ता है ना, जब कोई आवाज़ नहीं सुनता है तो फिर यही रास्ता होता है। तो हमें पता है यहाँ इंसान का कोई कदर नहीं है। देखें पीने का पानी इस दौर में हमें पीने का साफ़ पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ हमारे घरों के आगे कचरा पड़ा, वो को उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। सॉलिड वेस्ट उठाता है ना कभी? नहीं हाँ, वो तो चाइना से लोग आते हैं कचरा उठाने हमारे यहाँ। नहीं वो तो उसका इंचार्ज भी वज़ीर आला साहब खुद हैं, गटर लाइनों का अख्तियार भी वज़ीर आला साहब के पास है, तो तमाम अख्तियारात तो उनके पास है। तो हम यही हुक्मरानों को आवाज़ लगा रहे हैं कि वो होश के जो है नाखुन लें। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को बादशाह सलामत न समझें। और बड़े बड़े हुक्मरान आए, वो घर भी चले गए, तो कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। तो इंशाल्लाह ताला ये वक्त एक दिन चेंज हो जाएगा और अच्छे हालात पैदा हो जाएंगे। की बात किया इन द लास्ट में, हमें वो इनकलाब 3-4 साल पहले भी हमें नज़र आया था। इस्लामाबाद में के डी चौक पर धरना हुआ था, फिर हुक्मरान पार्टी PTI इक़्तिदार में आई। तो आपका धरना है, तो क्या आगे का राय अमल इक़्तिदार में आने का कोई अंपायर है क्या, कोई ऐसा कोई आपके पास? देखिए मैं तो बिल्कुल सच्ची बात करता हूँ। और देखें अंपायर तो होते हैं, अंपायर के बगैर तो जो है वो गेम होती ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारा सिस्टम चेंज तो होगा। आप देखें ना, PTI की बात हो रही है, इमरान खान साहब ने जो तब्दीली का नारा दिया वो तो तबाही में तब्दील हो गई। आज पाकिस्तान की आवाम के पास न गैस है, न बिजली के बिल इतने महंगे आ रहे हैं। हाँ, जो महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है। इन द एंड सिंध हुकूमत को क्या पैगाम देंगे आप? सिंध हुकूमत को मेरा पैगाम यही है कि अवाम तंग आ चुकी है आप लोगों से। अब खुदारा आप अपने आप को ठीक करें,
अगर आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो फिर पाक सरजमीन पार्टी आपको ठीक करेगी, मुस्तफ़ा कमाल साहब आपको ठीक करेंगे, क्योंकि अवाम जो है अब इनकलाबी अवाम ने अब इनकलाबी रास्ता अख्तियार कर लिया है। आज यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, कल आपके सीएम हाउस पे भी आ सकते हैं, हम गवर्नर हाउस भी जा सकते हैं, क्योंकि ये वज़ीर आला हाउस लोग कह रहे हैं कि भाई आप वहाँ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई? ये वज़ीर आला हाउस, ये गवर्नर हाउस, ये वज़ीर आज़म हाउस, ये अवाम की प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी, ये हमारी मिल्कियत है, ये हमारे हाउसेज हैं, हम टैक्स देते हैं, हम जनाब आप लोगों को वहाँ पर अवाम पहुँचाती है। तो ये तासुर गलत है कि आप वज़ीर आला हाउस नहीं आ सकते। जब कोई आवाज़ नहीं सुनेगा तो ज़ाहिरी अवाम को आपके पास आना पड़ेगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब ये वक्त आ गया है, आप लोग सब बहुत जल्द जो है घर जाने वाले हैं। चले, पाक सरजमीन पार्टी का मौक़िफ़ भी आपने मुलाहिज़ा फरमाया और दीगर सियासी पार्टियों का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमेशा बनते हैं आवाम की आवाज़, और आज जो आवाम की आवाज़ बने वो स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बने कि क्राइम्स होते हैं और क्राइम्स होने के बाद उनका कोई भी ट्रेस आउट नहीं होता। जिसे किसी शायर ने कहा है कि जुर्म बच्चे जन रहा है कूचे बाज़ार में, अब अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। अब अदल को भी साहिब औलाद होना पड़ेगा, वरना अवाम शदीद इस वक्त रंज गम का शिकार है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी को दीजिए इजाज़त। अपनी कैमरा टीम फैसल हुसैन, अब्दुल्ला बदर और टेक्निकल टीम मोहम्मद इरफान और अमजद जावेद के साथ किसी और प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।